फेरिबे श्रवण राम नाम पदे गाइले विषय करिबा गायन राम नाम पदे गाइले बनरे आज से वृद्ध राजन राम नाम पदे गाइले नारायण को पाद तले लगाइले मन राम नाम ताहापरे जहा न्याय हेबो आलोचन राम नाम पदे श्रुति देवी सुन चंदन बनरे बुढ़ा राजा निजर स्त्री को धरी भगवत चिंतन करिबारे लागिले ये योग्य पुअर दैनंदिन कर्तव्य होउची पिता मातांकर पद सेवा करने सहित तपस्या कार्य कुश समिधादि संग्रह करी बापा को तपस्या कार्य साहाय्य करवा जो चंदन बनरे आज योग्य पुओ निजर पिता मातांकर सेवा शुश्रूषा करुची तारी अनति दूर अच्छी आज्ञा मलय पर्वत पर्वत उपरे अच्छी गोटे चंडी मंदिर से चंडी मंदिर को दैनंदिन विश्वावसुंकर कन्या मलयावती निजर परिचारिका मानंकु साथी रे धरी पुष्प वाटिकारु पुष्प संग्रह करी मलय पर्वत स्थित चंडी मंदिर को माँ भवानी को पूजा करने को जाए सखिलो आलो खासिलो आलो शीघ्र आसे मांकर सेवा सारी घर को फेरी आसीबा आलो फूल तलिया को जीवा आज निजर परिचारिका मानंक मेल रे राजदेमा मलयावती पुष्प वाटिकारु पुष्प चयन कला अवसर रे हाँ हेइची कौन हैला आपणकर ढेंकानालर बलिष्ठ कवि ब्रजनाथ बड़जेना अंबिका विलास अनियम गोटे सुंदर पद उपस्थापित कले हाँ कौन कहिले कौन गले अली की चाहे अली की धाई ये सुमन परे पाद मारी ताको किए दे जंदी भाउज देइछिनी देगिरी कोन कइले मु जाइथली ननांका घर को हां कहले लक्ष्मी धर हां यार के सुना अच्छा कहले नुआ बहू कोन कहउछ एडी कासो ना तमे ये फॉल्सटा नै जा कोन पई हां ननांकर बयस 74 हे 75 चालिबो इते बाट गलानी तांकर आ इंटरेस्ट नाही तमे फॉल्सटा देते ठिया हो जिवो ननांकर इंटरेस्ट खोल तक काने ना करो खोल आपको पहला आउ इंटरेस्ट आउ जाई अब ओली की चाहे कोली की धाई छी सुमन परे पद मारी सखी माने डाकिले आलो जेमा ओलो ये ओली की चाहिलु आलो ओली कोन ओली जे भ्रमर हां ये निर्बोध भ्रमर हां प्रस्फुटित पुष्प को पद प्रहार करी हां कली जे कढ़ निकट गुड़ी जाउछ हां आलो जेमा ओलो फुटिला फुलेरे सिना मधु अछि हां फुटिला फुलेरे भ्रमर बचिले आकंठ मधुपान करिवो हां जो फुलोटा फुटी नहीं हालो जोटा कढ़ सेतरे कोन मधु अछि अछि ताले भ्रमर एमिति काई कि होउची कोन पे एमिति होउची ना अनुक्षणे मधु पीबारु बंधु अनुक्षणे मधु पीबारु बंधु अनुक्षणे मधु पीबारु बंधु अनुक्षणे मधु पीबारु बंधु हृदय ज्ञान नहीं ताहारे रह थयो ये निर्ब
ନିର୍ବୋଧ ଭ୍ରମର ଆମର ହଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ମଦୁଆଟା ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବାରୁ ହଁ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପକୁ ପଦ ପ୍ରହାର କରି ଇଏ କଢ଼ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ସତେ ତ ଏ କଥାକୁ ବଡ଼ ଜେନା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶ କଣ କାରଣ କଣ ଇଏ ତ ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା କବି ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଉଥିଲେ ହାତରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଜଣେ କବି ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପକୁ ତ ସିଧାସଳଖ ମଦୁଆ ବୋଲି କହିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମାରିବ ତେଣୁ ସମାଜରୁ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ବହଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତେଣୁ କାବ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମାଜରୁ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ବାସ୍ କବି ଏ କଥା ଟିକେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଧୁ ପିଇବାରୁ ବନ୍ଧୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଧୁ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହାରି ଅଲଗା 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 ହୋଇଆ ସରସ ସାଗରୀ ଜମା ବୋଲ ତମେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇ ଆସ ଆଲୋ କଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ହବା ଭ୍ରମରଟା ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ହଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ନା ଅବୁଜ ବୋଲି ଆସି ତୋର ମୁଖ ସଚି ଅବୁଜ ବୋଲି ଆସି ତୋର ମୁଖ ସଚି ତୋ ମୁଖ ଶଶୀ ହଁ ତୋ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଅବୁଜ ଆଲୁ ଅବ୍ଜ କଣ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ତୋ ମୁହଁଟି ଦିଶୁଛି ହଁ ଇଏ ଭ୍ରମର ତ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ସତେ ତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ନା ତୋ ମୁହଁକୁ ହଁ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭାବି ହଁ। ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବ ପଡିବ ପକାଇବ କାଇବ କାଳେ ବିଦାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା हे मोर गुणी ज्ञानी विवेकी महोदय ए प्रकार हास्य परिहास छଳରେ राजजमामଳ यावती ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରୁ ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଳୟ ପର୍ବତ ସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଜମାମଳ ଯାବତୀ ତାହେଲେ କବି କିଏ ଆସିବେ ବାଙ୍କା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏଠି ଦରକାର ଦାସ ବଳ ଭାଇ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ଆମେ ଆଜି ରଣପୁର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖାଇଲେ ଯାହା ଖାଇଲେ ସେ କଥା ଆସିବ ଆସିବ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ ହଉଥିବ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାପା ବ ଯାହା ଖାଇଲେ ତାକୁ ଗାଇଲା ବାବୁ ତ ଆମର ହଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହୋଟେଲ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହଉଛି ଖାଇବା ଦିଥର ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମେସ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମେସ୍ ହଉଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଉପମା ଡାଲମା ମୁରଲୀ ବାବୁ କରିଦଉଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଉପମା ଡାଲମା ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏତେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳର ପୂଜାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ହାତ ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଉପମା ଡାଲମା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ତ ନାହିଁ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ପାଲେରେ ବସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପାଲ ସାଧାରଣ ଟଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତଳେ ସବୁ ବସୁଥିଲେ ଛତା ମଡ଼େଇ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ଦେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ପାଲା ଗାଇଛି ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ପରି ଆପଣମାନେ ପାଲା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବା ବାଙ୍କା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବାଙ୍କା ଦାସ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା ମାଳିକା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା କାଳ ରାତ୍ରି କାଳିକା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା କାଳ
लक्ष्मण ଆରେ होटेल रे खाइथले माछ मुंड ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ र कहले माछ मुंड मालिका ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା କଥା କହିଦେଲି खाइथले माछ मुंड कहले माछ ହଁ 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 मांको निकटरे स्तुति पाठ हबो ସେଇ ପଦ सेई पद ଆଜ୍ଞା मा ମା छ मुंड मालिका ଛଅ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା छ मुंड होउचंती कार्तिक କାର୍ତ୍ତିକେୟ कार्तिकेयଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଭବାନୀ ପାର୍ବତୀ ये झियो माने डाकुचंती लो मा भवानी लो मा भवानी। तू कार्तिकेयଙ୍କର ମା ଅଟୁलो ଖାଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଡାଲମା। ଡାଲମା ଖାଇଥିଲେ ଡାଲମା ଡାଲମା ଡାଲମାରେ କଣ ପଡିଥିଲା ଯାଇ ପଡିଥିଲା ବାଇଗଣ ପଡିଥିଲା ଆଳୁ ପଡିଥିଲା ସାରୁ ପଡିଥିଲା କଦଳୀ ପଡିଥିଲା ये पदरे आसुची कि नहीं देखे बाईगण नाथ पितारे पद्य को गद्य अनुवादन कले କଲେ पद्य बोधगम्य हबनी पद्य बांका लिखिले बाईगण नाथ पितारे नाथ पितारे। सारू गर्भ जे करे तारे गद्य कौन हबो ना गणनाथ पितारे बाई बाईगण नाथ पितारे ବାଇଗଣ ନାଥ ପିତା डालमार पड़िसला बाईगण ଆସିଗଲା ବାଇଗଣ बाईगण नाथ पितारे सारू गर्भ जे करे तारे सारू पड़िसला ଡାଲମାରେ जाई छित गणा जाई आसिला दयालु दयायुक्त आलु समान दयालु परिवा ଆଳୁ आसीगला ଆସିଗଲା मांक निकटरे स्तुति पाठ हब ସେଇ ପଦ गणनाथ पितारे बाई ଭାଇ गणनाथ जे गणेश ଗଣେଶ गणेशंकर पिता जे शिव शिव। शिवंक पूजा करिबा पाई ବାସ୍। लो मा भवानी तू बाईयानी परी हेउ थाउ लो सारू गर्भ जे करे तारे ସାରୁ ଗର୍ବ ए विश्व रे जे गर्व करे ता गर्व को तू सारू की नष्ट कर ବାସ୍ जाई छित गणा दयालु रे गणा दश कदलिया मुंड माली ମାଳିକା दश मुंडिया रावण ବା 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 तोते जे जाबत पूजा करूथला କରୁଥିଲା से जाबत से आनंद रे थिला ଆନନ୍ଦରେ जो दिन तोर पूजा को से परिहार कला ता लंका कटक ध्वंस स्तूप रे परिणत होला हे स्तुति पाठ करूचंती राजदे मामलयावती निजर परिचारिका मानंकु साथी रे धरी मलय पर्वत स्थित चंडी मंदिर रे ବାସ୍ 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 यही समय रे ହଁ बुढ़ा राजांक पुओ ହଁ जंगल को चली जाइथिला फलमूल संग्रह करिबा କରିବା ପାଇଁ चंडी मंदिर भितरु झियो मानंकर कंठस्वन को सुनी ଆଜ୍ଞା मंदिरर बहिर्देश रे ये पुओ दंडायमान ଦଣ୍ଡାୟମାନ ठीक एतिकी बेले हेला कोन आपणकर द्वितीय भंज उपाधिधारी गोलक प्रधान महोदय इंदु रेखा काव्य रे गोटाए पद लिखिले କ'ଣ ଲେଖିଲେ महाराणा भाई केते कवि आसुचंती हाँ हाँ ଆଇଲେଣି ତା ଠିକ आकु टिके मने रखिबो पालाटा को टिके सरगरम करिकि न ବାସ୍ ହଁ। ବାସ୍ ये रणपुर माटी हाँ रणभूमि एठी संग्राम क्षेत्र हाँ कहीं दी बुढ़ांकर एटी हौ हाँ? हौ दी बुढ़ांकर से बुढ़ा को मु बुढ़ा बास मोठू दी वर्ष से बड़ बड़ मते 74 ताकू 76 हेलानी देखा जाऊ छोटा सेंड कौन करछंती आउ बड़ नाही कि बयस नाही विद्वान मंडली तबे जाहु आपण मानकर सानिध्य लाभ करी ବାସ୍ ବାସ୍ आमे माने निजको कृत कृत बोली मने करू हाँ आपणकर इंदु रेखा काव्य रे लिखिले द्वितीय भंज गोलख प्रधान कले काले बामन यन बामा बाम जानो तो न भोला रे बामा बाम जानो तो ना दक्षिण तारा बाहु सकुने खुदे तंती तारे तारे नाचिला प्रेम मंजूरे भोला रे शिवा भावा देखी हेला बाला घने हरि चंचलार कर तू भोला रे अरे भोला द्वितीय भंज उपाधिधारी गोलख प्रधान महोदय ହଁ
इंदु रेखारे कहिले कले काले बाम नयन बाम बाम जानो तूर्ण कंपिले दक्षिणे तर बाहु शकुने मलयावतीर बेश बाम चक्षु बाम बाहु बाम जानुरे आज्ञा बार बार स्पंदन सृष्टि हैला मलयावती सखी मानू हाँ कले सखी लो बोलो प्रत्येक दिन आमे तो माँ भवानी की पूजा करती हाँ कौन से दिन हाँ मो बाम चक्षु चक्षु बाम बाहु हाँ बाम जानुरे हाँ स्पंदन सृष्टि हुए ना ना आज एमिति हेबार कारण कौन ये तो शुभ लक्षण सखी माने हाँ कहले जे माँ झियो मानकर बाम चक्षु स्पुरिले मंगल मंगल झियो मानकर बाम बाहु स्पुरिले मंगल झियो मानकर बाम जानु स्पुरिले मंगल मंगल तमे जेउथि पाई माँ भवानी की पूजा करूच हाँ तमर आशा आज पूर्ण हेब हे एतिकी कहिबा अवसରରେ मांकर मस्तकरू पुष्पपात ହେଲା फुलटी ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା सखी माने डाकिले जे माँ देखिल ना देखिल ना मोर शुभ शकुन समेत हाँ माँ को मस्तकरू पुष्पपात ହେଲା हेलानी माँ को प्रणाम करी हाँ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର बहिर्देश को वाह राजदेमा मलयावती सखी मानू धरी बाहरी आसती हाँ हे मोर गुणग्राही विवेकी मंडली इति पूर्वर मु आपण मानू कही रखी बुढ़ा राजंकर योग्य पुआ पुआ मंदिरर बहिर्देश रे दंडायम आज्ञा आज्ञा हेला कोन कोन आपणकर ढेंकानाळर बलिष्ठ कवि राधा मोहन गणनायक से गोटे पद लिखिले कहले नेत्र रे नेत्र पड़िला चितरे चित जड़िला मरम पड़िला शरम छाड़िला मरम अंगे अनंग पीड़िला हे सुंदरे आउ पुआ जन्म हबनी एबिति का पद लिखिबो नेत्र रे नेत्र पड़िला चित्त रे चित्त जड़िला मरम पड़िला शरम छाड़िला अंगे अनंग पीड़िला ये आखि सहित से आखि मिसी गला ये चित्त सहित से चित्त मिसी गला वाह केमिति मिसी गला केमिति एक कथा को राधा मोहन गणनायक लिखिले लेखी ताकू लिखिले विप्लवी कवि रवि सिंह ये बाप गोटाए पद आज्ञा आज आकर्षण करे लौह को सीना चुंबक सिया आकर्षण करे लौह कुसिना चुंबक सिया नीला बड़ा हक मंजूरा एका बिजुली लीला बो भावे भाई प्रभाकर भाई मते कौन चिन्ह ये गोटी को अच्छी आउ गले ये हाउ 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 मो भाई की चले था हाँ ये मुंडाटी अच्छी आउ सब गले हाउ आकर्षण करे लौह को सीना चुंबक शिला शिला ए मो जोग्य पुओ सब अछंती हाउ ये हमर नया नया कौन रे बरेण्य मोर सुधी समाज आज्ञा आपणकर विज्ञान विज्ञान गोटाए पद आलोचना करूची गोटा आकर्षण शक्ति गोटाए विकर्षण शक्ति गोटे महाकर्षण शक्ति गोटे मध्याकर्षण शक्ति जेते शिक्षित युवक बंधु बसिचंती
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପାଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ କଥା କହିବି ଆଜି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାକୁ ପଚରାଯିବ ବାବୁରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆମେ କହିଦେବୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଆତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ ଗଛରୁ ଆତ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ନ୍ୟୁଟନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ଆତଟା ମାଟି ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଟେକାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସେ ଟେକାଟା ଆସି ପୁନର୍ବାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାଇଁ କଣ ଏଇ ତ କଥା ତା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ରହିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରେ ପାରେ ତାର ଦୀପର ଶିଖା ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହଉଛି କାହିଁକି ସେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ସେ କାହିଁକି ନିମ୍ନଗାମୀ ନ ହଉଛି ଯାଉ ଜଳ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ସେ ମାଟି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନ ରହି ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ନୀରବ ରହିଛି ବାର ମାନିବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନ ଏ କଥାକୁ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋରି କରି ହାଁ ଋଗ୍ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ବହୁ କାଳରୁ ବାଃ ଆୟମ ଗଣୌ ପୃଷ୍ଣି ରକ୍ରମୀ ଦଶଦଂ ମାତରଂ ପୁରାଃ ପିତରଂ ଜଃ ପ୍ରଦତ୍ସ୍ୱାହା ଯାହାର ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ତାର ସେଇଠି ପ୍ରଳୟ ମାଟିରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ମାଟିରେ ରହିବ ଦୀପର ଶିଖା ନିମ୍ନଗାମୀ କାହିଁକି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଲୋକ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଦୀପର ଶିଖା ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ମାରଣା ଭାଇ ଏଥିରେ ତମର ହାତ ବାଜିବ ନାହିଁ ନା ନା ହାତ ପଡିଯିବ ଏ ତମେ ମୁଗୁର ବାଡେଇଲା ଲୋକ ଏଥିରେ କଣ ତମେ ହାତ ଶୁଣ କହିଲେ ନବ ମାସ ଘୃତମ ଗର୍ଭ ଭାସ୍କରସ୍ୟ ଗଭସ୍ତି ପିତ୍ୱାର ସଂଗ ସମୁଦ୍ରାଣ ଜଉ ପ୍ରସୂତେ ରସାୟନ নবমাস ঘৃতম গর্ভম 9 মাস কাল সূর্যঙ্কর প্রখর রশ্মি সমুদ্রর জলরাশি উপরে আসি পড়িলা সমুদ্রর জলরাশি কি সূর্যঙ্কর কিরণ বাষ্প আকারে আকাশ মার্গকু টানি নেলা মেঘর সৃষ্টি হেলা কিপরি বাদলু ଆପଣଙ୍କର ମହାକବି କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ ପୂର୍ବ ମେଘ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ମରୁତ ସନ୍ନିପାତ କବେଧ ଯଜ୍ଞର ଧୂଆଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମରୁତ ଯେ ପବନ ଚାରିଟାର ସଂମିଶ୍ରଣରେ ମେଘର ହେଲା ସୃଷ୍ଟି এই মেঘ পাহাড় পর্বতরে বাধা পাইবা পরে পৃথিবী উপরে পড়িলা পৃথিবী উপরে পড়ি নিম্নগামী হেলা কাইকি না সমুদ্রর জল আসিলা সমুদ্র আড়কে চালি নদ নদীর উপরে প্রবাহিত হই সমুদ্রে যাই মিশিলা তেণু আপনার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি
याकू आविष्कार करथिले आपनकर वेद एथुरु चोरी करी नैचंती इंग्रेज मान सी आज हेले बड़ वैज्ञानिक आमे भारतीय हेगलु छोट किंतु ना भारत वर्षर सबु होउची शास्त्र भारत भाग्याने भारतीय माने होचंती ज्ञान रत स्वामी विवेकानंद चिकागो सहर रे विश्व दरबार प्रतिपादन कर भारत भारतीय मानक ठारू बड़ विश्व दरबार रे केही ना हे मोर गुणी ज्ञानी विवेक महोदय आमे सही भारत सही उत्कलीय निजको गर्व मने करिवार कथा किंतु आमर अपारगता दृष्टि आमे से वेद शास्त्र का अध्ययन कले पछरे बहुत पछरे आमे रहि गले पढिछि हे मोर गुणी ज्ञानी विवेक महोदय मु काहारी के निंदा करूनी ये तो सामाजिक कथा कली जुगर कथा ये तो हबो ही हबो हां तेणु आपण मान को निकट रु विदाय नेबी मो भाई माने आसी पहुंचलेनी मते कुहा जाइथिला 9टा बेले छाड़िया पई 15 मिनिट ही गलानी आपण माने मते क्षमा देबे तबे जा हो ये झियर लक्ष्य पड़ी ये पुओ ऊपर गोटा पद गाई दउछि आपणकर प्रांत जमक ऊपरे अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि चाहे मुख दर्पणे विचार हेले मो परी पड़े सहचारी आरे सहचारी शोभा नदीची बेदासी पड़े सहचारी चाहे मुख दर्पणे विचार हेले मपरी पणे शोभा नदी शिवे दासी पणे प्रांत गमक पणे 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 ऊपर चाहे मुख दर्पणे पुरुषर मुख दर्पण को अवलोकन करी मलयावती कही सखिलो मो पाखु पाउछना मो पछरे छिला कोन करबी मो परी पणे झियो हेले ये पुरुषर पाद सेवा को दासी पण रे नियुक्ति पाई परिबे ना भारी सुंदर से तो गति करंते पाथरे जाबी आई बही जीवे पाथरे पुओ जन्म हबो गति करंते पथरे द्रवी होई बही जिबे पथरे न भूलिबे के मन मथरे ये पुरुष जेउ पथरे जेउ बाटेरे चली जिबे से पथर हेथिले मध्य तरळी जिबो ये परि पुरुषर मुखावलोकन कले केउ झियो कंदर्प बाणरे बा दग्धीभूता न हेबो तू कहिलु ना केई रहि परिबेनी हे मोर गुणी ज्ञानी विवेक महोदय यही विदाय नौ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हम सब बोलो ये बोलती हमारा प्रश्न भाई मन रख महाराणा प्रश्न रखी परमात्मा वासस्थान जदि शिशुमुना द्वार हुए ताले जीवात्मा ये शरीर भितर
ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଇଏ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହିବ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବାଁରେଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କହିବ ମୁଗୁର ପାହାର ମୁଗୁର ପାହାର କେଡ଼େ ଟାଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ବରେଣ୍ୟ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ଆଉ ଏହିଠାରୁ ବିଦାୟ ଯେ ମୁହିଁ ମାଗୁଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିରି ବଛି ଗଲାବେଳେ ପରଶୁରାମ କରୁଅଛି ଅଳି ଉଚ୍ଚରେ ହରି ବୋଲ ଦେବେ ପରତାଳି ଆଉ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାସ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠେ ହରି ବୋଲ କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର କାଳ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं योगरहितं ब्रह्मणा सन्तु निर्भया ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् तत्सत्